Yada Onyankopon ase enne eso se wadi kwesi ada yi so ache yen. Yada na sipi eno anadu yekoda ye ne enim bebi a yeda empo. Onyankopon aboye ho ban. Wawowa yen efri ye na tamfo ensa. Wama de pa bi ache yen a na ya asidankuto ena yede emma no. Ye nyina ye na Onyankopon ase. Ene so yasan aba hwehwe wasitena mu Erade asa ye yadom yasan ba hwehwe yasetena mu na wotwe mu yi ede na yenyaye ede na menyaye ede na wososo wunyaye Benan bonsu memawo akwa aba oba so anu wa like no wa share no wa comment please. All right, before that mom yen toto nyomo kakra na yen fanye hwehwe wasitena mu tata ayeyi na medimanya mi ebramiti asie na meyera diaye asamadu ni ye biemu eni onyamunka osro kini misi ayeyi na medima menyami ebramiti asie na meyera diaye asamadu ni ye biemu eni onyamunka osro hi eni timu mayenyi na yewo oyo hinie mumayena nasio oyo hi misi mumayenyi na yewo oyo hinie radie mumayena nasio oyo hini eni fawu sadu nyinara Ye radia ye Onyankopon beshewe ni monya mesifa unsadu nyinara ye wonyami ye Onyankopon beshewe ni monya Onyankopon Onyankopon na nenyamie amenyina beyi waye amenyina rabeda yebeda wase oyini kesie amenyina beyi waye amenyina beda awasi JAK mima wakwaba Onyankopon Onyankopon na nenyabie amenyina beyi waye amenyina beda yebeda wase oyini kesie amenyina beyi waye amenyina rabeda awasi ma koma brafoda mawo erade ma koma ebugo radie na wona uyede sifo minya mebra besi wudan
Mesema koma brafuda mawo ma koma ebubu adofunya miena wona wo yede sifo minya bibra besi wuda mesema koma brafuda mawo ma koma ebubu na wo yede sifo minya bibra besi uda eniti o nyami obosro ni asase ade nyinara mo ma yanko tuno misi ayawania anawaye Yehowa nawaye misi ayawania waya nawaye hallelujah Yehowa nawaye misi wania nawaye Yehowa nawaye mese wania nawaye Yehowa nawaye eye wania nawaye Yehowa nawaye misi eye waya nawaye hallelujah Yehowa nawaye misi wania nawaye Yehowa nawaye misi wania nawaye mayenio Yehowa nawaye ampara nyamino ye enonti moma ye fanasi Emmanuel ampara nyamino ye enonti moma ye fanasi Emmanuel eyampara nyamino ye misi ampara nyamino ye ampara nyamino ye enonti moma ye mfanasi Manuel ampara nyamino ye misi enonti moma ye mfanasi Emmanuel ampara nyamino ye Masoriano apahima enameto aye inyo erade onemenyo erade onemenyo enuanwe Masoriano pahima anapahima na meto aye inyo mese Masoriano pahima anapahima na meto aye inyo mami muadie nyinara eshewe ni munya nie womi mu nyinara eshewe de krono
egwama wokum animonyam Jesus animonyam ore animonyam ka egwama wokum Messi animonyam ora Yesu animonyam ka egwama wokum amunu mami muadie ni naram enshewe animonyam Mami muadie nyinara eshewodi krono animonya mire animonya ka egwama wokum no misi animonyam ora Yesu animonyam ka egwama wokum no ena so yede onyankopon ase se wode yakọ wasa ade yaba na watwi nyinara woni ye ne adi ni yie waboye ho ban afiri musu ani esemu omo kwa adwuma mu onyankopon de wakọ ode mama ba omo kwa nneso so erade de omo kwa asomdwe mu na watwi sno eto ya akese emu accident nyinara onyankopon awowo ayen ama enne me no mienu yasa aba behia na ya asida ene ayeyie ene ntontom ene enkanfo ene yede ma onyankopon ewo Yesu Kristo din mu amen enne so hwehwe wasitena emu de me hwehwe ye de me hunu ye ene de wo so wo hwehwe ye de wo so hunu ye no ubetimi a comment e wo ho se na wotwi me so hwehwe asitena emu de me so me hunu ye enie na watwi hwehwe wasitena emu no edi ekan no yade abe yemo ye ho moden na yemo ye ho ban emfiri saa yade eho so bodo no ye nunu mbi na garlic ne onion ene lemon ne ginger no so yemo moden se ye benum bi ye de warm water ebenum bi na yemo moden se ye be hohoro yensa America for the fititititi omo hohoro omo nsa dada enti omo kra de yanka kra omo de omo nim na emom ye nua no mo Ghana fo ye momoden se ye be hohoro yensa kama ye mo remu wa hihye wo mo re a bo moden se emu no wo be hohoro ne kama sanitizer now they are sanitizer wonsa kama ade ba akososo asisi a ye be hu ni se wo yo ba excuse me wo ya ba na se be ma ana obi a ukodi dwa eba bo modin se wo be pepa ho because ensa asoso eniema ni emu no edoso pa u baby wipe ufa u baby wipe a na oti anu a no we ba ko na o board ye no a wo kotoye no o board ye no wo bench no no wa pepa ho o nya adoa na otumantos no pepa ho kama ne wo se wo horo ho so horo emma ne no dry fish no horo ho na echire na nipa amanfo de o munsa so mu no titini nyina tugu eno ameka ho kwa no ho a enya hwe titini nyina tugu ho brown no titini nyina tugu kama ne nkan finfiri no bibia wo beso mu abontene a wo di bebe fie bia no make sure say wo beti wipe ibi na wo di apepa ho kama pepa bibia ho ansa na wo di ahye fridge mu
ne o se o de ko share o storage no so o geshia o side vegetables can o milk ne ne ma ne nyina bomodin say wo be bibia wo de be fra bontene be bia no bomodin say wo be pepa ho kama o pepa ho wi a ansa na wo de be ye ade a wo de aya ade because we asum unnim ensa unnim ye friend say no ya de na wo bi so a o di so bibi mu a ade kro no afabi nti wo ba bomodin say wo be ye na o car so emu no wo be sanitize mu kama wo be spray mu kama said ya virus bia na say bibia no enye ye kan say enyi na mu na won fa yade enkoma o ma no omokobo ball ba mo hohoro mo nsa sanitize ye mfa bi fifa ye nsa ho kama omo ntare no omo nwuro emfa mu baby kura ene so hwehwe wasetena emu no yebeka asem bi afa edi ka no yebehya ase afa international TV world titru Ghana TV amanfo ebiebie ene radio samanfo ebiebie Eunice Opoku sewa akwaba TV show amanfo eye no Ghana ni nyina eye na emom ade ba ko bi edi Ghana nya ade ba ko bi edi Ghana nya o se na nado ene ne nkrofo mutimidi omunnan esi ho pa eye sikedro se oman anase ekuro ewo ho Moses o se akwaba se oman anase ekuro wo ho na se bibia ye sikedro brabedi sika sika gare bajiwe se ekoso a ema oman no entumpo entwe de na nado yesro wonu mpanimfo momfa mo nan ensi form e wasade e wese ho TV station bia no wo akwanya se wo se wo ye wadwuma nanso no Bible say ye woni ema nyina enso enye ni nyina na fata ade bia wo betimi aye but nye ni nyina na efata se ase enipa e wo se wo ye first nka me hunim se sikaduro de na nka amanfo omo hyenwura bi mu ekurase baabi ana wasini dan wo baabi wasimi ye sikaduro na obi de ne nan akwaji sika na obi de bia ne hwene ana obi de ne nsa ana obi de enso enne international TV so ene ye sikaduro na nado o man no ano se wo peni ye de but wani nyanko de me kan so mo wo so mfama no mo like na mo share ba mo nan fofo ni nyina na minim se ebedru empenimfo enim sikaduro wa betina TV so ana wade adaka bia besi ho ana ode wono ankasa ni sikagu ase ana wade paper baako asem ana wade glue aso enti esi ho no ma wonu se bibia enim enso no ono ankasa ode ni sikagu mu dada wose drama so bra beji sikaduro uba meye se yama my young girls na say young boys no ema wo mpe adwuma o man so esi ho na say adwuma enimu a ema obia eye kohwini enti say sikaduro eni sika gare eni sika hwanhwan no aban wo bra saade we say enye emua kra obi etimi ko obi wo say wo kogi sikaduro wo kwa na yama no etua bi na ya de sanwa usede yo na ya de gum na ya ye paper ya bobo paper te sesekan na ya de ahyem na ya kata so na ya de ato adaka bi mo ama no ya de ato adaka bi mo ama no ya say fa kofie
wo kofi a ebo 12 o'clock a yi sika no wo yi sika no a kotutu fom na fa sika no fa hye ho no mo anadwo no abeyifuo ne ufiefo nyina mo kunkum wo mpese wo bedi yie no ye be hye wo nyina ase ama afa wo wi afa spray no gu adaka ni mu wo bo hu se ade be kye wo be bie so no sika ebefuro na yankoto ayeda yankoto ayeda odi ade ne be ma wa wodi be kofi no anadwo so na nipa da bo se na ena afaw ade be kye ebia mfa se ebia 3 o'clock na bia 4 o'clock wanyane ye be refi ade manye wo baba kwakofa no na pepa na wa bubo no te se sika no be ka cho se ye sika yo enso nya sika ye pepa wo ba kwa na anane na che se akwankyere na wo kyere wo no enya ade a wunya ade na wo de kwa akoye enti ade akye na wasanko mi wa juice ka o enti wo kwa na akoka che so oh want me ansore sa time we say anye enti this was entry sika foforo eno so ena nchen ebinim so ekokum nipa ebidi obi eyefunu no chese enema wo pa bia wo nipadua no ho no wo twetwe ni nyina no de ko na ro yesraw sika duro ni die nyamia no mu kura ni wo pese oman no wo di si ye maye ye nyina ye pe ne wo ye amaye ne ye pe nyanso yesraw sika duro ni die nana hwemu kura TV station bia obama obi kwan ama obi abetena ho se me yesika dro dro to obi amra na so ye ne de sa TV station no nana mun charge no onipa wo wasase so a fa won sa ye adwuma fa won sa we won sa bi babo si yemfa ye nsa nye adwuma na ye ni hia fa won sa fa ye adwuma no wa ni hia wo de sika no pesika no na so wo de won sa be ye adwuma ne de ma wo Ghana da bi o ni yakoso wa Ghana ne de enye hwe ekrom ha sei wo betimi akwa international TV so TV 11 and TV 12 wini NBC ni e wo betimi akwa tena so no waka say me yesika eduro Nana Kofi akwaba no waka say me yesika eduro enti obi amra me ho hey na ka wo TV station ho no mo na mo betia ne kokoko police for edu ho no mo wo ba bechi mo akọ America ha na yenye sa de no wa ho Ghana ni boy bi no otene dem ene ne ni agye ene wo tu sika gu no ho o tu sika obo ni mu na wo tu sika gu no ho ne ni agye na ni ba no ho so no na ye bonu prumo kwan ene ye friend bi sa ne say onya sika no wa hene fa wo tu gu no ho onu ani sika o onu ani sika enso police abebo ni prumo e bi sa ne say onya sika no wa hene ene wo tu gu no ho e bia no oto amafo enuro ibi ento on pese omu hunu e bi sa na ye ni je keke e kro ba ye nye ne sa untimi ntu sika mfa ngu ho untimi nkotena TV station se me yesika duro ento obi amra na sisi Ghana kwaseni Ghana sempa na Ghana ekwe enti na Ghana ekwe Ghana sinki o Ghana asinki ena sa asem wese so kura no enye na nado nko ano se o take action was ade wese ho se wonua bi eye bia tunufo se wonua bi eye bia o ye bia tunufo ka hye ne se wonyai no mfa ne nsa mfa nye adwuma se oman ewo ho na de bia ye yesikaduro de bia sikaduro a oman ne nkoso o ebe wiase no na we ekum ni nua na we ekum na danfo na we first crap on na minim say wadanfo mpo de wontimi enyo enso ene so wo ya danfo so wo ye sofo obi atimi dio last week crowd yes obi de prophetess wakwa kobu
prophet. Na say eh na mo so mutimi Jimama akwaba some so mutimi eye saa de we say mesra mo omampani fa sasem we say fa ka wadwuma ho sikaduro no station bia obeye bibia no ada se mo be charge no anase mo betum yenye sikaduro e wo public yenye sikaduro e wo public me ba asase so minimi se bia na etisa akom si obo so komfo bi na o hyemura mu baabi on ba ko hokura first pa no so obi ko okomfo fie kura no a wo de akokọ hye no motuom no de ntoma kyekyere no ho kyese okose de ye obi anhu no enso ene ade na eba TV so yi international TV ade na eba so yi akomfo nyina betina TV so no aka do obeka wo se brama so nanado wo bua se nkwala be ko school na nso so e fa baby so ochia wo bua se nkwala be ko school and then teenagers won timi hu sikani bre bible so say boni nyina hini ene sikani bre boni nyina hini on fa ho first pa na minim say ekuro bi mi moni di omna no muta kunkunkunkum nipa edege sikaduro omo wo faasefo no mi ke mo kusa nkrofo no enso ene the whole Ghana Sabawosi akwaba ene the whole Ghana so oye mfantini so oye santini so oye nkrani so oye ngrani so oye siromuni so oye nzimani so oye efutu so oye hwan ene obia kwajibi obia obi kura mfa ho se ne maami a wa kyem no awo no ode ne bekwa kwaji sikaduro ye pe Ghana ye ana na do yes so sad you we say dear for nurse form too much what be TV station obet media ye de ope bia na so sikaduro de ewo kromu a emua kura emua America want to be nya saade no abetina TV so say me mesika enti obi amra maso ye na wo be ka bewie no na wo police fo a o ma betwa mu da no ho ahia o mo be kyeche mo no mo bokwa koyima no enti we de na na yesro finance form madam ase ene me se ba kinkan Bible kakra mo nwa me na me kinkan Bible ni kakra bi me nua baby your friend Abigail ka kire me say ai wo maame mo sorofo mo se mu ntua tutuso dodo mo da bo ade Yakobon ne beye me Yakobon oni mu be dipa oni mu be di mo na mo pe heaven akọ entutuso dodo ya de be hwa sofo mo se mu ntua and I'm say hey maame take it easy wate na botre na de bia wo nti ase a wo ka ne saa ye nyina ya kasa nse wo se bida ade bia wo nti ase a saa na wo ka na me wo entutuso dodo ayi wo ho no mo nti bi yi ba ko ma no se je na bomodin na hia na wo po bi so ene na hia minimum penimfo bebre ya safu bi wo ho New York bi wo ho Ghana bi wo ho mi do obi ama wo obi ana obetena se na omuni wo ahia ye ka se entutuso dodo kura enesen ene asofo bebre dia ye chese omo dia ye yie obi kura chewade no obi achewatare no yesi yisu tutuso dodo obi achew sika yesi yisu tutuso dodo chese bibia me kase mrebia na me call sorry Ghana Living Faith nessa na no muka bibia de be ma obia o so yin tutuso dodo amanfo abuye ya chewo amanfo abuye ya che papa
Sami nimu kra mpo se ewufuo ene ye twa ntutuso odudu ma wo mo. Ene Christianity no. Ewufuo ne ye twa ntutuso odudu ede ma wo mo. Na che se ntutuso odudu eni ho. Anyway, ya no mo ta kan Malachi 3 verse 10. And remember more than say Mekan kakra. Me twi no me se mo fa nche me nyina yesuesua. Malachi etremiensa nchichemu edu. O say Bible say Mumfa ntutuso dudu no enyina emra adekoradan emu na aduane entena me fie na mumfa ye enso mo nhwe asafo Ewrade na ose se meri mie osoro epono me mamo na meri nhwie nhira me mamo ema na emro so ana se Bible ka se mumfa ntutuso dudu emra adekoradan emu a onka nkyira o se fasika fa koma osofo adekoradan awo eye bebia yedi aduane eguo eye storage ehwo na yedi aduane eguo ye fasika enkogu storage enti osofo bia wato hanu ma woso wono de oji ntutuso dudu na wapaki nipa beye 200 500 300 egu ho na onchira Bible no kra ye miemu mpo onchira wo mo hwe na emom odi ntutuso dudu ehuru na wo mo no Bible ka kire me ne wo mienu se ntutuso dudu ye de ko adekoradan mu ye de ko storage ye mfasika eye aduane wo se momfa so me hwe se meri mie osoro pono emamo na me nhwie nhira osoro pono eye de ya na bi mu ka se osoro mfense twi no bi wo ho no ma ya na omu ka ne saa emre bi bedru ya na Israelfo no entutuso dudu no omu jaaye enti bomodi akan ko 11 no 11 no say na meyi odidifo no mamamo na wa mese mwaba amamo na efuo mu bobe aba no adoso asafo Ewrade na ose odidifo no woni hwan awose yehu enema bi wa ha osoro empoma anase mfense ena odidifo ono hwan osoro empoma no emre bi ba ya na Israelfo no no mu nchia ntutuso odu ni bi enti na ensuo ento awasase so enti osoro empoma no a ebema ensuo ato awasase so no onyakopo tutu ni nyina emu sasase wese se wo beti ase a Malachi no chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 1 no kan ni nyina akosi chapter 2 so kan ni nyina akosi chapter 3 na the 4 no so aka ho asema meke wo beti ase so simple na de so keke enti onyakopo ama ensuo anto odidifo no so one hwan enobaye no so omudua enobaye no a na emua ba hwi no baye ni nyina enso ne so ko asofo yi editi asori dem ho se eye obeyifo onyankopon be pam obeyifo na free wosika sam ho se wode be ndie be ho enye no kore se wosu uye okristo ni a okristofo anyi ntutuso dudu kristofo minua ba Abigail tie masemi kristofo omo nyi ntutuso dudu ehefa New Testament from Matthew copy edise ehefa and the Bible actually say Peter and I said John and I said suafo dumienu no Paul be ka ho eye 13 no omo nyi ntutuso dudu asofo no we dey be some New Testament ehefa musu mo ye kristofo so wo fi say Jufo som na obesuma ekwanda kokosom obese wo ye Christianity so a kokoye na emom enka ne bienu emmom na emu nipa
ene asofo no bebre obi wo ho no ma ontimi nko gina kejetia ti say the first no mu gina ho na omo ye atutubotom ne sa ne ma no onye enti obefa bible no ekuta no opa quotation bi abetimi esuiti na nkasa no wafa na obohu se na odina park so no obompa ye woda kora wontimi na woda na do betia na obetu obi so say BJ it's Walmart omode ne sa obawo se you minimum year kese ape no akwaji school dan bi aboso oji school dan boss wa no start tutuso odudu no ojeje onye sika kakra no akwaji asase bi obohu anu wasi dan yesi so obohu anu afi no onenam enuofuo so edan no before mbesi dan no epro na no hono no na ye di nipa enkwala ene awodi ene ne manema no de hye gate na no hono mo emfimfini ho no so o mbegina hono mo na osofo no ebe preach no so no de bibia hye fom hono mo enti wonya wura mu say o do nine esi gate na no a ebe ye den say we go back say nyame amemu a ebe ye den pa this nyankopon pese wo jiwa nkasa and obeju we free some crofo we say ensin because baby o munam no ano edin na obie sa quotation no a eno an so ka cho say onyankopon se tua ntutuso odudu o ba se o cheche mu pa no de on cheche mu usu woni mu hwe because bible ikura ebi kura na woni makenka last me kan am say episode 10 or 9 no me kan so obia nto ni kuro mu bible na read yakopon be bua wo betimi read won ko school kura wo betimi read bible me na meka so wo be read nko ade a mi se sa ye bie na mso mi bie na ekenkan na me hwe kakran ene na metimi aka mbi achirewi enti wo osofo na wo gina ho na wo se ye mfa tutusuo dudu emre wo no bible say tutusuo dudu no enko adekrada storage enkomu enti menua ma no mo titu menua ma no mesra mo monkipu musika na modi musika ni na koma asofo ewia na fe na mo frefre sisi asukro mo ka se obia aduma se yo obia aduma se yade e baaye amanfo bebre tifie enti kesia na yeye dano me call menua be ma bi fie ye wo se na se ewu ena me kokosra no me ko na yere wa yese kakraka o se sister me dwuma se na me tifie afini ohun enti menua ma no mesra mo montwe mo ho free sa so ko asofo akohwefue montwe mo ho free wo mo ho montwe mo no mo ni bibi papa bia de mamo ya samulai ena mugu chese omugu what to say enwan a omu ni hwesofo ampa so omu ni hwesofo we na hwe mo so do ogina we edi ka we tutugotom ni eto so mienu oye rape obi wo ho no ma na o rape nipa enti se obakwa kwa rape ameya ba ba chi ni ntino no makofa bible kuta no afa bible no ogina kejeti abontene so tuwabodo go pronani na dachi bi won sabe no kika sa uduwa no amane kakra uduwa afi eye kakra bi a enipa hunu a no wa hyase no o kire na kire kwan mihiem wa ha se momra mihiem wa ha momra Ghana for so bebre wo kan say ehuma bro bra Peter Krante akwaba bebre so wo ehuma bro okoya asabi obeka bia na odi so say ye no kre say nye no kre na odi so na ni beba no ho so no na one maame nada na one ne bada wo wie ha asori manyina so obesa wo nyina live aban beda achi no aban obede no wachi no aban nchi no ene osofu ye bibi na okwaka wo mo say eye huhum mu ase huhum ben ne mu asem eno no ye di hura hura mu no o eno ne ye di hura hura mu no
ɛna huhu mu asɛm na huhu mu asɛm ɛna asɔfo eti hɔ ɛna bɔne nko ara na ɔmu die bɔne nko ara anyway sisi a yehu ɛno na yɛnkɔ Deuteronomy chapter 14 and then me see me read the Bible. Deuteronomy chapter 14. And also so at the mind say, and I say, what the quotation no to one more. Deuteronomy chapter 14, verse 22. Walking kaya. And also so I can't actually know me no say. And to so do no. Jerusalem one a wode kono and I say be a wode kono. Say e kwan e ware e ma wo a. E kwan ware e ma wo a. To. So wo to wa e beda ne sika. E beda ne sika. Asofo no montie o. Montie. E hwan na jagezi ne hwan obed ne hwan sa asofo no. Philip Junior akwaba muntie se tutuso dudu na wode kono se enya bedane sika pa enya tutuso dudu biem se enya bedane sika enya tutuso dudu biem because Bible say aduane no ne yemfa nko adekradan mu storage enti se beye sika enya tutuso dudu biem na emom wo kwa fato ade a okra ekondo Deuteronomy chapter 14 verse 22. Mo amunimo no mo nkan. Mo kan a enchechire mo bebre wo ho no mo. Na wo kan wie a se free na ko no. Se wo de wututu so dudu. Wo be kam sika bi se yututu so dudu. Aka akoma wo sofu bi dia. Na no waro fantini be se awaro wara mo so da mo se Ghana sika ni ho. Sika hwe mami kan cho mi nua ba ma entutu so dudu Christianity enye no na do kwa heaven o entutu so dudu enye no ena hwemu kra a che da na wo na kra no na ye nya wo no wo na na ye nya wo no hwemu kra da enso asofwe e di hunahuna mo asofo ne di hunahuna mo se munchia mumfiri mu. This is the time I was saying mumfiri mu because woni mu don kra owura no obeba sisi ameti ya mare chaki se bia wona mo kwan so kra ba mimi usu wuni so obaba china eni so obaba ye friend say anadwi eni ha etoda ekropa say weather forecast 40 mi ka say ebo 9 snow beto 9 p.m. snow beto esu be wan ebo 8 na snow na start here to ebo 8 na snow na start here to ti mi nua be ma yeni mu da owura no obeba o yeni mu da wo nyankopon obeba na oba ehne fa na wugina obaka sa wo sofo na anchire o hwe untimi nkanche onyankopon se wo sofo no wanchiro de baby a wo tiri koye no enti de wo hia ye no so eno no tambia Church of Christ for ka ena mu nche ntutu so dudu ena mu de mu beye se ena mu de nyankopon beye mu se bonsam pa na afre ni pa ni se bonsam na afre me de onyankopon ase na so me mfa hwa me ho se me nko a mafiri mu e wo se wi nua no mu nyina so timi firi mu me na fofo nyina timi firi mu na so on bere no wafiri mu o ka ne ye beboro wo kani ni ye beboro anyway na Deuteronomy chapter 14 verse 22 no o kan wie na se wo tie ase awie a na safa Hebrews chapter 7 verse 8 Hebrew for nwoma no etire nson nchichemu enwotwe
Bible say onipa wawuo onipa wawuo omo ana omo gi ntutuso dudu obi wawuo na se obi wawuo so so won ti ase esa so won ti ase ni ntino na che se ade no ehwemu da ne nkasa nyina bubu aye muhumuhumuhumuhumuhumuhumu obi wawuo be da gi ntutuso dudu enti se wo ye osofo na wo ti asase so na se wo se wo be gi ntutuso dudu na se wo mu idia na che se na wo hu ohun na wo hu ohun ene se obi kasa efa ya akronfo efa ya rape because omo rape ma nyina ena omo ji ma so sika nyina na ye na eye me mo bokra ye mpenfo wo mo ko school ewie a wo betimi akinkan Bible English and tree and I say English and ewe and English and gang and English and infante or whatever omo ko school pa ewie no mama sa asofo wo ye omo degree nketen we say so for omo degree nketen we ji musika di ji sika kese hey naja get the kase mi mami bo mi semu mana naja get the say sorry a business what say sorry a business na say a business ma wampa any business anko da ye no huye naja get the say wo ya sorry wa ka che wo say what the more mugu na sorry dem wo nipa say 300 or 500 no what the more ko heaven say no wa ka che mo da ba na wo bie Bible mu da wo say sorry a business enti what the mo ho na a business no ma bo mi se mama papa yi na so wodim what the actual adane no kra mamo enche bia nyame be pega ne nsa na se nyame pega ne nsa ho no obohu bebi obegina brakum senso na kan wo so de wu na hwe na wu wi a na bakọ akoto no wu wi a na ona de bia ogina TV so no wo ka na ho anwa be wu na ho anwa onu de wo mu da o onu de wo mu da o se asori e business erade mfa no bo ne nche no onyankopon onfa ne bo ne nche no na asori ma no menimo wo ka kura wo mu ntie Canada Japan ka obotan abegina ho no maka ni nyina obotriki nyina waka dimo breaker waka ni nyina ahwan amanfo aka enso still enye wo mu ko mu nye wo mu die ewo gate na no na ode ni na si so ansa na wo wura dan ni mo no ansa na wo ba je no ho no na onyankopon na enya na kwa aba ansa na wo ba je no ho no na ye onyankopon enti esemi no wo mienu ye bo mpa ye ma wo mo na erade ji wo mo free sa kan say efidie ni mu ese ye bo mpa ye ma wo mo because me say me sister baba ko na me de brakrante preaching bi testing no say otie ya no so test ya ba oh man jajajaja some profo we say oh konko kwinyi ni jajajaja o life man and I'm listening saying what is Holy Spirit so konko yenyi ni a konko any die because when I test it by you and I'm so my test ya ba say e china no de mu aye bebre mi a I don't know and so me test no e ko 1 year ni o catch them say honhom konkro ye nye honhom konkro ni ne ye nye honhom konkro ni a anka ye ti ase ka so grace fo nyina ti ase ka mutu ka munye ye pasa honhom konkro no mo ka se eno ne alaba na amuja hona mo keka no sala bala bo se esi o se dia yo mintimi ho ane na ya ho nkonkro na mo ankasa mo nkrofo ebe kan wo e wo TV station says akasa we ye kan wo apuase
Mu ankasa mo nkrofo na be kan yo. Enso mo se mo ya asori, na mo di ni pa egu mu, na mo se mo ya asori, na mo twene, na mo keka kasa we se, na mo ji o mo tutuso odudu, mo ji o mo niema. Mo ton niema ma wo mo. Akasa mo beton fish ni ye friend say. Mo ton ahwede, mo ton e kan say. Jeffra akwabo. Mo ton ahwede, mo ton nkuto, mo ton boji so se de moton olive oil moton enema prekese asori dem a mo na mo se ya asori o enso asori dem adani edwadie na mo refi se Yesu ko hwe wo mo awa asori dem ho ni nyina ejina tutuso odudu yi ho mo ji wo mo tutuso odudu no na mo siam so wi a sika kakra obi kura timi ka se sika aka ho nyina fa bagu ayu we mu no mo nyina sorry no mo disika ne wonim omo paul asori a ode ni na si abontina na afa no hu sabio na afa no hu se sami kura se magimi wo wada mu ho ne de ohu no ode no hu sika nyina bakwa ko gum wo pie ya wo se mistake be na maye enso na aye too late osofo ne di ade na oye ma sika bebre ba wo ji ye nyina no emua be pa no sade boa wo owi wo sade ya de kura na sa to so obeka cho se France froda oil so ya de no kokono na ye no okay nka ho ye no ni nua no mo nhwe ni ye anyway ni etoso empaibo ene dem se me read the Bible kakra ni etoso empaibo obetia na we kan de na hwe mu me nhwe bibi wa ha se yemfa se de emto nche ni nhwe bibi wa ha se wo kwa wo papa nche akosra de wo no ho fa ne se wo papa ni me na mete ya e na wo ba me nche ya ba be sra de me maye 10 ana me maye 5 no mu nyina be gina ho no mo we se dada we se de hi why de na mintie why de na mintie de make a chire wo ma no se munyai wo kan wo de awie asa na we aka ne de ohu asa na me ya no ukwasre ade menim se ade no mo kwasre onyankopon ho se so menim se musade o se de no mo de komo nyankopon mentimi ho asem hia wo pa wo ka ti onyankopon asem hia a wo be ka ti onyankopon na wo tira bona ye he katabo she obi kura ti mete ase abunchire ni shori minim sana onyankopon se ye mo mpaye wo twiro asem na ekuta no sana onyankopon wo se ye mo mpaye no anyway ene me se me read kakra Matthew nwoma no etrensia enchichemu enson Matthew 6 verse 7 wo say na samorebo empire mu nkasa pi kwa se abosomsomfo first no enne de be 20 years back ni ase mi hu sa abosombosom ne sa ne manema no first no ka wo hu se akomfo no omokom atoda bi wo hono ma no matie sukrom no omokọ no omode omonyema etwa omase no omokom omo kasa no obi di omachi no omo kasa no mo ye sa ne manema ba enne ebi ni ho enti sa akrofo ne nyina da ne wo mo ho so omo ye asofo mama example baako miensa baako ya kom baako ya rape baako ya azan onua ene magic Bible say Samorebo empire momo nkasa pi kwase abosomsomfo na wosusu se won kasa tintini enti
obetie won enti mu ye won enti mu ye se won na emom abosomsomfo no omu kasa ge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  na so obia ye din ede na omu etie Bible say me yen kasa sa because de mu ye no wo bebre e wo dem ho no mu de abosomsomfo nyina eye pe mu de omu no mu kasa bebre e na enye wadwe se wo kasa tintin obi wo ha mpa ye ba ko obobo ne tintin what wapra no wabre na empire no wogba anu asabe sinechi imi anu madofo enye empire tintine o enye empire tintine ko nkotodwe anim na fa wade sade anase obi sade fa to onyankopon anim ka wo krom kasa fa onyankopon na ebo kasa onyankopon one ne bo kasa sa kasa na mo kan se eye se tonso se ye de ben de me de menye hu Bible no be bia ya tro no se abala bia menye hu no hwe e wo hono mo me de menye hu ne ye and na beginning of Christianity no so no wo man ka bla Bible say kasa na wo kae no se me ye Egypt ni a se me Egypt ni na me gina ho no ma metiase sa na wo so ye mfantia because na nipa hodo bebre e na ehia ho obi ene ho no ma okoka abra bia e wo ho no mo enti ye no so mo ma ye hwe ne ye we ye tete so kakra bia me preachi sa empire se Uber Church of Christ a omo de obetena se no o ma chiro empire e de ne empire e kwan e fa so e de bo empire ye be chiro e betimi take you about 2 to 3 months e be chiro kakran and to so do so and to so do aye one package empire aye one package and there he be nkrampo na yo motaka prophet no so and also aye one package omo nka ni nyina mum se bia tutu so dudu no wa kire o kakra ti se de me kire o kakra bi na da bi eso na disua no so pa ti omo be kire o kakra we de nketekete bi enti se wo tie se de me sika no kra o ti mo se me ye baby mpenifo na nkasa de omo wo ho be kire o kama enti ye mompa ye enti se wo nua because asori ni bia ka kire ne se Bible say me nkasa te se abosonsomfo omutimi kasakra timi kase me chechire matamfo me domo matamfo me ye de bendebe ye timi twe aba me kase emre bi asori acho asemi am making achepa be 20 something years na ye kwa asori omo ma ye kotwa aba ebi soso di came by say ye kwa kobo obonsam ye de aba ehwu na ebi soso kuta omo mpaboa unike ni bia wo se wo fa mpaboa na ye de brofom ewade ya ye mpase eduma na ye de brofom se ya da pro de meto ho na mse na obonsam ye beda bo obonsam wo your spirit obonsam wo your spirit wo beda no wa bo obonsam aye bia chicken ebi di aba ebi di birds brofom na obonsam wo gina wo kra no hu ye baka se hwe enkwase eduma bia mprofo yi obonsam beda bo obonsam oye honhom ubeda na wabo no de wo hia se di onyankopon emra nsem so enu anu no onyankopon na nkasa no ena obe hwe obonsam efiri wa ma no waye free enye wo na wokobo obonsam enye wo ena wokobo obonsam enti aba na omode ko ekokobo obonsam ne sa ne mane de emwa okay empire ba ko so ena me chechire matamfo ena me domo matamfo ena munti asem bi wa ha Matthew nwoma no etire enum enchichemu aduanan miensa Matthew 5:43 was say Bible say what say woka say do wonyanko na time wotamfo na me die
na me de ho na ekase Yesu na ekase na me de mese mo se na me de mo se munno matamfo munhyira won a wo pa mo munye won a wo ta mo no eyie mummo empaye ema won na wan hamo se obi etawa so wan kasa wonim se obi tawa Bible say entan no ye mompaye entan obi a otan ye na mom ye gompaye hyira no ye gompaye ma no se de ye a obonefo na wa be hye nipa no mu no a wo ha no ama wo de abeha wo no Onyankopon obeyi de firi ho no mo na wagye wo nua sa ye gompaye mompaye ntia wo bi back to sender there be yenye ni sa ye mompaye sa enti sa wotu wa se me gompaye me kyekire matamfo me kyekire hwanhwa me nua enye mpaye wo tamfo no kra gina ho baka se oh maami asemesi oh dana asem ti mpaye bi o gina ho no mo ebo enti ye mompaye enkyekire ya tamfo na mom ye hyira wo mo wo so wo do no o de wo tan wo kra no na wo do no me ka se do no na me nkyere se kokotena se no onfa ne 98 ya wo so da bi nya sa na me kyere na mom yi wo do adu kyere ne se wo yo Kristo ni ba wo yo Kristo ni ba ma sana me kyere all right ba akososo ye yesi bibi de prophetess say Nyankopon na ya madom pa o enka so ranka mi wo mu mre bi kasa mre nka mi prophetess nyame ayo madom erade wo do mi o madam fu bi one de ene wa ya prophetess de bia me ka Nyankopon asem kire na o ka tell me so akosua woni bibi mo mani mo nyine na me say mo mani mo nyine what ase enka bi da mo mani mo nyine eno so eyi one package so wo back na say Church of Christ for this mo mani mo nyine na to kirechire mu a wo be sorry enti enka bi da sa na me ka kire mo so say wo a won Church of Christ bia no mo mani mo nyine enye kasa papa ebobo mo nyine de na so ehfa na obegina prophetess usu yo Kristo ni ba and answer your prophetess as a chesen as sasem we pa asepa e chesen anyway muma ya hwe 1 Timothy is it first or second ooh First Timothy I'm in chapter 2 11 okay 1 Timothy chapter 2 verse 11 Timothy woman no edika no etre mienu enchichemu dubako okay Bible say emanye ko enhia asem no ahobrase nyina emu oba yeko na ehia asem no ahobrase nyina emu oba de me ma no kwan se on kyerɛkyerɛ ana se oba de me ma no kwan se on kyerɛkyerɛ ana se oni obarema so na emom onye ko oba Bible say on ma wo kwan se kyerɛkyerɛ ana se di obarema so na emom onye ko efiri se wobo Adam kane ansana Hawa wobo Adam kane ansana Hawa ready ho na enye Adam na odada no na oba no na odada no koto emrem
Oba Bible say yekom no so nkyere say e bia wo wasem bi se bi wo ho no ma wontimi emi so but so ubegina property animu ana ubegina obema animu no wa church to say de asafo maami o se osofo maami bi no mu eye no Ghana ho no mu no Bible say oba de on ma no kwan sa 15 no o say na so se otena gidie ni odo ene ahotie ene adwenemutie mu a wo beje na enkwa so wotena gidie ni mu gidie odo ahotie ene adwenemutie ana na ka yanka sase mo se bi enkyere emema no because Bible say enye oberma no anase enye Adam ene ye dada no na emom Hawa a eye oba no ene na aboa wo no ye de ekodada no ampa so wo de hwe emaya omugina anase emaya omate asori omu na ese omate asori wo de hwe omu behavior yesi bi kret mi ba bi enum say no watinte hio e de egu nanum ye nyina ye wo Ghana ho no yete sa asem say be ma be na tinte hio egu obi enum Princess Akwabo ba nanum no watinte hio pa no de egu nanum oba wotimi nya sofo ba ma ne yeye oba wotimi nya sofo ba e ma ne yeye enti mu a matete asofo asore deda no na onipa kra no onipa wontimi nti asore say me ma sori ni o wontimi nti asore because nyankopon na ti asore onyankopon ene wawu ene wo sore ye wo a wo se wati asore a wo ye fandle se de be wo da be na wo ye na sore ye so wo ba Church of Christ a ye be kire say e de kra ne asore wa ne timiti asore why enetimiti asori binim timi do omo sasi omo bo ka se me ma sorry ni Church of Nazareth de international so aya ba ko pe na wo Ghana ho enso no atwe ho international Church of debe Mesada o se debe Church of and sorry there chese ebi kura ho wuti ni din kura na chese na eyey oba wontimi nti asori Bible say onma wo kwan sa chirechire onma wo kwan sa chirechire eni sina me ba ya me se me chirechire we mititi eni kakra because some kasa me chirechire an kene nyane say maka ntutusu odudu makoka empaibo prophetess ye nhia de esa so wo hia ntutusu odudu ho enchirechire a it take time and as it take month would sua empire so eno so saa ba we de me nchirechire ni biebie empensempensemu ne ekoso ewo oman Ghana mu anase ewiase even America ha kora no ebi ewo ha saa ne ekoso no na make ho asem me nchirechire anyway yes asha 1 Timothy 1 2:8 no wo say enti me pese emerima ebo empaye emanyina me pese emerima ebo empaye emanyina enti obi a wo ye bema a wo bo asu e wo Church of Christ mu no ono ena obo empaye e wo manyina enti mfa se bia efie ha me we mi kunu no so obo empaye so oni wa ne mano omo abo asu no omo lidi eye bibia me mabo asu ba me ntimi en lidi de minimu no me ntimi enkyere this wo mo en ekyere ye kwa asore so a saa emema Bible say me pese emema bo empaye emanyina ma ensa a eho etie so a ebufuo anase akyinye ememu ensa eho tie ye misa ye ho se saa obofo ne saa nkofo no na omo nsa no eho tie ni
wunye mo kura na so obi kura de nsa ebeto o yefu se obo mpa ya mawa ampene wunye mu de odi dua ewo akwala ni mu wunye mu de odi dua akwala ni mu odi ne se beto apampam ebo mpa ya mawa ampene wunye mu de akoso omu nyina nsa wo fi anra mi hunu yi bi wo international TV isu ibi osofo bi a ye fe no Obed on ss wo ye sofo asoro ma hye na se wo ye naked ena ne be makuta no ena wo twetwen say nipa we say or the nsa beto so say nipa we say or the nsa beto oba so ehira no mi nua no munwane o munwane na sisi ankofo no omani abre o omani abre o mo chichire mo da benda na muhu say Paul and ase Peter no mo obi kura ro no hoda emre bia Paul koka nyame asem kura ye bo no yetete na taare kura o den kra ko eso o mo fa ni fugu ne bakatale ni de enfamre no na wo die wo gina international TV so say obi e hwe wa wuro wo ho e na wo twetwe wo be man everybody na nyankopon shit akwala kra be de wuye enti monhwe masofo na mudi wo mo achi no monhwe masofo na mudi wo mo achi no ukọ Pentecost asori de mo a enim ho no mo no asofo babo 12 ena omo di akonya sisi ono mo nyina ate ho asofo babo 12 omo nyina ate ho we ye sofo pani we ye pensade elder we ye hwan we ayiriyo anyway Yensha 1 Corinthians chapter 14. Where am I going? First Corinthians Kolonto forma edikan enchichemu edunai. 1 Corinthians chapter 14 verse 3 Anna. Did I get it right? Okay, 1 Corinthians chapter 14:34. 14:34. Or say, Bible say, Muma ema emua won ano asafumu. Muma ema omumua won no anu pro ekutami. Yen kantum asafunu mu no. Sata mu na osomoda no a yesu onyankopon no Sunday no monka ma no ntum. Asafunu mu na won ma won ho kwan se won kasa na emo won mra won ho ase se de emra no enso ekan no na se wo pese osua bibi a wo misa won ara won kunu no mu efri se eye fere ema oba se obekasa asafunu mu. Anyway, unya daje na wakenkan ne aka ni nyina. Bible say eye fere ema oba. Enso utumu hu se emay frɛ ho se prophetess na ye gina hono na ye huri koba na ye huri koka na ye keka wese na ye kekam na ye faka ne Bible say won ka ma no ntum wo kɔ oba bia sɔre a menua san wachi na emuwa ya na mi hu ai friend sa akwa bi o ka say oh mama Vida de mama Vida sorry de hey bema mama Vida sorry unya kinkan Bible no no bebia medru no ka won ka mama Vida sorry on ka mama Vida sorry oba ka wanu tum ubetimi afa Bible yi o kwa senka fine ubetimi akọ na se bia kwasia da nipa nyina ba sorry no oba gina ene so so da bia ba no ayi
atare fita ne abodu ku fita eno so se fire hene se Ghana fo minim se bia se wo she white na eno na chese so wo ye Kristo ni o se wo die yo abrofo so musu nyame enso mo traditional dress black traditional ebi kura hono ma omo ye we ne kura mutini ka se ene pese obi a she black Ghana ne obi a she white ala kura musa me kunse ne no so e ba da ben a obi a she white obi a she white se wo she white ne che se wo ye holy obi a hu se outside in the wo ye holy na inside no so e inside no owie ya no oboni nua adua de wo Ghana no o de ba juice ya ada no boy bi wa boni yiri dua ne yiri so aboni dua ye bisa se adent na mo bo mu hu dua wo se eno ene mo bi ehu se asema me kan ye no kore ti asema wo kan mo do obon sama ya mo obokunkum nyina atu agu o de oba se obowie wakum na waseye o obowie no wakum na waseye enti mun san fi san krofo no ho wate mun san enfri wo mo ho mun mo de na mun like it na mun share ma manfo e bia na wonu ya ba bi yo e kan say prophetess facultation ne ma no be bie ni ho no ma che say oba kokoji edan se me yesofo ba me yesofo ba na wa fa nkrofo egum oba jai even e me ma no kra na da asen na e ma ye wo adwuma de ye wo bi ye pa ba ko so eye say me elder ni ubohu aklaketua ebi kura ho no ma o 20 years ebi wo 18 ebi wo 22 yire kura wo ni bio na obenya ba enso wo ye elder before wo be ye elder no awo so wo yire na wo ba emu de ehine kuta wo ene mu nsoro o ma be akola bia na edi na si elder na woni wo yire nya asem obeda kan ma bishop elder overseer shepherd ni nyina ya de kro ni nyina ya adwuma kro enso obi wo hono ma onu a na ye osofo no onu a so na saye fanda no onu a so na saye ye kan say overseer na say adwuma ni nyina no erade hu ye mobo anyway 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 3 and as verse 1 what they kind Timothy muma edi kan chichemu miensa etre miensa nchichemu baako eba no what they kind obekiro ohwefo adwuma ene wotata wo so winya ansa na wotimi aye ohwefo yenye ohwefo kekere obi ntimi wie school we wie university ada we wie SS ada we wie de ben esan enwuma kakra woni mu nti no oni aye ne elder enye sa ene ye no awo so wo ba nyina hye wase na wo ma no so wo nyina so wasafo ni mu o mu nyina wasafo ni mu enso we oni yire oni ba the friend elder and elder and oni mai na ye ko back and forward and under can me asoro mani nyina odo mu nyina tira kafo asoro mani nyina odo mu nyina tira kafo everybody obi ye bi se ya kebe ya me ya ye kene keme hu nyame kebe ya me ya everybody me da wase mimi aba baby awapem akoduru no
won catch you enye too late baby wapema kodru no wotimi sawachi wate mini abema wo so sawachi na sa krofo na mudi wo machi no omonya asofo o omupo mafuruma omonya asofo Bible no baby ababoa wo mo no mabie no mo kenkan omo ni mu se onyankopon ni nipa hodo miensa na anante wasase so omu ni ye fa Abraham de ne e de abeye Christianity Judaism ne de abeye Christianity kese ye ka enema miensa ni nyina ebom ye nhia Bible sa ena ye nso onyankopon so sa yensu onyankopon sa untimi nkofa apamdada mu ade emfa nye ho se wo Kristo ni wo yesa na wonnim bebia wugina wankasa na wonnim bebia wugina so wo befa apamdada asem a kosom wo ho wo be Kristo ni susu a som wo ho Paul so wo ne de do onya firi Awurade wa wo so die na wonya firi Awurade ho Budie ena wunya free Awurade ho Paul no onka esuafo 12 no ho no onka ho ekire no obeka ho but wono wanya bibie free Awurade ho me no wumie no yeso 12 no ne yenka ho ena die na ebenya free onyankopon ho ye bisa ye ho hwe bra ousu akwaba owura kofi akwaba ade na wo soso ene wo benya firi onyankopon ho mibisa wo ne wo betimi atwero ama me ready ade na wo benya montwe mo ho firi atrofo adifo no ba ko se wo ba Church of Christ mu a ye bisa se ene mremu adifo wo ho anase bi ni ho ye nkyerɛkyerɛ on be kyerɛkyerɛ pa na wo be hu se ene adifo wo ho anase ebi ni ho ene obia sori a otamba bra wasimiye odifo emre bi mama efe bi se obi asem ma ne ye me de se waso wo ye de wasimiye odifo waso ho de shew odi no wase ye me a and some say me to say na go me some say just say areho but as I funny oyo difo onu na afre no ho osofo a wo ko ware obi ba osofo wo ko ware obi ba ni parent ni mienu nyina say omo mpene ma wo nware no oso wo yosofo omo hwehwe mu no wo nya sofo parents no ba ni bebe ni nyina say omo mpene ama wo nware akwala no aye de na wutimi de ni court ko ware no enye nipa mi yedu wachi aye ayefro sa profo we no mo so me asofo yi sa profo we e no mo ya asofo yi mo ma yenhwe ni yie mo ma yenhwe ni yie emre ni wo maye emre eni ho e ma me no wumi no nti mo ma yenhwe ni yie me hwe me time no ansa na maye anyway your time no ko anti ye di besi ahaya ana mama hwa de all right mama fa kakra enso so mama fa kakra bi enso so me bisa me no wumi enu se aware wo hwe e Christopher de enko ana wiase esosofo e de enko eya se me bisa obia en comment ma mesremu a we de mo amwo line so mo bro de wo ho mo nhro ma me na me madwiri mu de minim sa aware eye ba akopɛ aware ye ni Christopher de ana ye ni ewiasefo de na emom emra no a ewo ho no ana ebinum asesa no emra na ewo ho no ana ebinum asesa no
Ebinu so o ma sesa so ye so ko asofo ye o ma be ye o omo no ma be sesa aware ene enkole omo ye omo rough aware eye ba akopɛ ye ni Kristofo de enti se mi hu se obi yo Kristo ni se me ka se obi yo Kristo ni na me ka Church of Christ ni na so o ka se sa maami we anasa sa papa we o me hu Ewurade no e na o ware asemesi we se no ni na gya sisi ade wo be hu Ewurade enti wo ware we ya ye na ye me areho bebre aye ma areho bebre ene kan ye ya ware dadaada ne ye me ye Church of Christ ni de ye be ye Church of Christ ni awo se ya ware no enka ye breaki na ke ye be ware wo asafo ni mu ye nye ni sa wo yire na wo be ware no o first wo yire no Bible say or your witness emma wo eni sa wo ba no ana wo ba no eni be ma no onyankopon ene ye ntemgyinafo enti se wo ware ni before so wo ware ni after ni nyina eya de kro wontimi nka se na me wo wiase ena me ware akosua ena me ni akosua ejai enti sisi amaba Kristo mu enti me ba ware mansa na ya pene so amaw se ware mansa. It does make sense. Wontimi nya sa this an yehwehwem hu se akosua na wo gya no okoba adwaman ana akosua no wawu because the Bible say eye adwaman ene owuo ene tete aware ntem be ma no wu a emra no esane firi wo ba no ho ana wo so be ma no esane firi wo ho na se be ma no ti ase nko ade wontimi nka se me wo wi ase no ena me ware no aware ne gu ti ma ba Kristo mu ti me ba ware foforo da bi enye adwuma sa even Church of Christ for okra no ebi kura ni mu sa atsem we say ebi tutu papa so ebi no mu atutu papa so osofo bi so a on fa sa de o se nko gine no on hwe on twema okra on twema before wo be ware no on be hwehwem ehun se wo yire no aga se dwoma na titi mu ntem ana se eyewuo eno kra no 1 Corinthians 7:11 no eno kra no Bible say o kinka 11 12 13 one na wo se so wo pese wo ware a sanko go back sanko no ko ware wo yire no ana se wo kunu no na je so onyankopon ompene aware gyaye ho ompene ye bi say ho say okay eno ena enchen maami ni ho papa ni ho mene me yiri mienu ye betimi akware wo court ye Ghana fo ye betimi akware wo court me nyi ni say parent bi bete sa asem we say a ebeye ne de se ne ba eba ana ne ba be ma ene oba foforo ana ne baba ne baba akware be ma foforo wa bra obi ebusiafo obi eni wo hwe yakosensan wo court awofo bie ne ho no ma obetwe ama wo wo saa asem wesi ho even America fo no kura no a omo yesa no parent ni hia parent no awofo ni hia ana ebusu ni hia ebi kura wa amamra omo ye e ka se amamre ebi wo amamra omo ye ansana aifoda no edru ho untimi nso oba mu se me de na kwa kodina ko na onfre busia mu na baaye enye obi na wo no enye obi na bo no ho ka na wo yo Kristo ni be ma na wo fo obi na de na kodina court last week ebi ba o yerepa last week ma me ne say oni no kru nyina asesa aware we wo mo mpene so enso be ma no e de oba no court ama maame no abusia maame ne half sisters bi ekọ boa no ama mo ko ware ye ama sisi ya no wo mo wo akwala no omani abre na me kura nkemeni bebre because one fe buo ama me
Bible so say wo pese wo wala oba na ko hu ne ja se maame no kura na wo hu na hu ne ja papa ne pere so ma wa wo na wo yire wa pere so ma wa don't go for it parent ne se omo mpene ama wo nware omo baba no a onua be ma tena wase because wo nnimu ne enti a omo so omo mpene so wo nnimu ne enti omo so omo mpene so enti sa ware we say meka say ya ware meka say ya ware because wo mako court akotin sign and am ya wedding no afa na wo ba be ye na no kra ye de e wedding na say a blessing hey ya ha ye ho bebre ye ha ye ho bebre wa waro wa kwaye efie de kama ade achi ko Sunday woni wo yire makwa sorry ye hira so amamo ede ben bio this ye ne tenten ne eniwa nyina ene soso awie mu nye o ene Ghana nye ene Ghana enye obi kura wo hono ma wo hu se wo ba ya yefo kakaka kura mbo se na nani 3 4 no ode ye niema enti misramo ya warwe no muma yenhwe ne ye de bia meka wo ko na wo parents say omo mpene e ma wo nware ombaba sawochi e bia e wo mu a wo bepene e bi so omo mpene enye omo nko na ye oba nya omo nko na ye oba nyame be mo wenya foforo woni na mu a obenya foforo ha wo ho me ka se emre bi Ghana sase mo se makanda Ghana ma bi buy a store na obefa ne ma no fi station ho no baby na obeka chem se ne yire yare ntehyewa asthma na mi wedru ho no manka menchire no na mechire no a obeto odwan pa ochia bebe kakrakapa na ode abreme ana mbisa nse oyedenya oba no owayire dada ba isa nse obo no homoden obefa ne ma no ode ko tese we bie store kama enti no maame ne de akwala no eche no and I'm say or the chill wa kumemu ana say what the chill keke o say I want the ma me say won fa into on the okay enso wonim ne asma ne ba ho ne ne nyina ayira no o on de ne ehu be ma ne na eka ho e basi ya no na eduro bi China for so de eduro bi abasa eduro no e kire ma manfo ese no Brahima Akwabo Sister Gloria Akwaba na eduro ye very good pa na me kire am say eduro no so onkoto na omma no atre no kitsua bi onfa mane no na okoto eduro no e na ode koye e na omma ne nkakran asma etu say hwim enso odwa no wan fa ma odwa no say echira na ode beba dia and but me da nyankopon ase say ne yade no ekoye enti eniema bi wa aware bi wo hono ma say ye de to so a ento so you very careful you very careful pa wo de to so keke eniema fi nti so wa ware wo yira tena wo yire ho aware mienu emfa hwe ma aware mienu enche kura ena sister baako poison wonu akasa ne koraba hwe eni patri mo din pa se wo fa ewudro na
wo messe na wo de ma akwala se onye no nyankopon timi hwe nipa se ya nyankopon onye nipa da sene na se me pass ya kama wo twede pa maka wo ba mem se duro so bet anasa kama tina ye bibi kwa se wo ankasa no maduro no newu enso na nyame ahwe saa oku akwala na to atwene wa mix ye duro e dia ye bisa ne se adenti e na wo poison ma akwala no a wo se papa no pe akwala na sem dodo esene wo no ne ba aware mienu aware mienu sumo ho de ewo mu we na wati o na de wonte yeso bebre kwa womo a womo ne omo kra ema eto ye treat womo bone mu ene papa mu nyina ye nyina ye ne ye ma me kra tena ye ene ma bi wo hwa ne nkoye we de antenye se bi a wutintia ene ma bi wo hɔ no ma ne nkoye edru me bi kra me ye ma de se me dwane afike post no makokuma se mi tu susu nketen e de mo obi sie ye se me ade ba chi ne me dwane afike post ehwa na nipa na mi tu susu ni ma no akobo me papa ama ne se hwe wo bo hu anu akoda da ewo mu se na me yakwala ebi wo ho no ma na me so na maso adendie ba se wo no ma me kra ete no enye izisa aso ma no na me pena sem na me pena papa so asem aso edru me bi a na ensem pi aha ye kwan ho yen kasa because me nua ba ko bi wo so Moses asam de na usha enti na wonu mo hwe me na me ko school ba na obesina kwa didwa ma benu aduane wa wonu kepo susu de ye de yensa ba ko na ofufu na media woka na ma yenkwan na ma yewe na ma konsuo ma bra papa na me de kra na me hunade me de na chese eni ma ni doso eto da so ya sa chibo photo amame me kokoto kra ba na makoton me nam fom me wi na masan aba ma bre me de na me hunade eto da na do me sua de kra me timi sua na papa twin belt wo me so obabo me saa enso nya mia ene ma ni doso wo me so dodo afa de beba ne se ne wo se me dwa de ko me maame ho mia na me ka se me ba me papa ho yesi mi shaketu ano ene yesi mi shin sa se me ko me papa ho sata na papa wo Volta region ho na mi sha ene ye de me koma ano ene maame ne tete mi sa mi do maame no ene mi hu na wo ho o che me maame ni atwa mu nyina atwa mu ko ono so pe masa mankasa ofra me doba me doba nie anti mafio sana bia wo so no ma me kra bi ba na tena ye ma no ya mumu ye hwe nkola ni ye na sa nkola no wo munim wo ye nyakopon ani wase unim hwe sa nkola no wo nse yo sa nkola no wo nse da omu nyini ebeye ye emebi kam nti se woni wo kra batte a hweniye sa ware na enwu a ebi anka wo amehye ho sa ware na enwu a ebi anka wo mehye ho anyway ye gusu awo aware eno so se berima wo ware ewie a ewo se wo ye adwuma na se wo stay home. Last sister bi kan asem ma me tuche ma wo se ne kunu tifie e na ono oba ne mom e na e ko back and forward
fie na be ma wuti fie a wo ye busuati ye mi say ho ka me ni mu say be ma de ka wo na ye tiri ka wo ko na ka wo ba enso be ma ni ti fie ena oba no ena eko ena eba ena mse sister fia enti sister wo purchase what's oh be ma no me kunu ono no ye oba ena me ye be ma na mse really what's here ni kunu no e ye oba enti wo ye be ma wo ware a fa won say ye adwuma ebu this bia wo pe adwuma na wo nya eno ye different ana say bia wo be ma no wo yare bi wo so wo ntimi nya adwuma den ana say bibi sa eno na say be ma wo honam ekuta wo ho ketinkanti na wo tifie say me nya adwuma oba na enko emra mehweme ene na America fo emai bebra ware egu no ba ko no Eradi aduma next week ye be hia no so America wade it is say one package oh enti wo ye be ma fa nsa ye adwuma oba no ko akoye adwuma 8 hours wo so no akoye 8 oba ma kura de ka wo benya kura no a o se ka wo ye adwuma 12 hours. We 8 hours ni we are. Kope part time 4 hours so. Eye ka mo. Ana se oba no be ye adwuma 4 hours. No oba fia be hwe nkwala no. Na so wo ko bom 12 hours. Sana Bible say oba ma oba sam fifiri. Be ma wo so sam fifiri. Wanka se oba sam fifiri. Wanka se oba ensam fifiri ba wo oba de wo ye boafo enso ne mema eje adwuma ni nyina gumai so ene ema na brent no e de awari cheye basa ene osora no ne menna na okoye adwuma 8 hours aba ema bi kra ye to e bi kra 16 hours obaba no wa ye se nkuto oba wasaba nu aduane oba ma so nim wo se bia enne aduane wo fridge me asa enti bia me nya nwa mo kora kakra mfansi wo no oba ne ba wa benya bia di no oba na sa be gina ho no wo ye sa ne ma we se nyina wie ade a chi oba ka che me se ode no ho ka me eme ma muntu mo hofo e ma ye so ye ntu ye hofo anyway enya de na de no ebesi ha sei Eradi aduma next week ye beto aso ewo aware no so ene kakra me hwehwe ma setene mu no de ehu anyankopon de ema me enie ne meka ne say wonya Church of Christ ni a mesro asofo no omu bukom ye de sekan atu trotu mu ene etwa nti akaka kra bi na esi ukon achi mumfiri mu na mumra Church of Christ na mumenya enkwa na mumenya Kristofo papa na da chi bi onyankopon pie nani monyam mu a mo anya yiraba bebi amonnam no munya Kristofo o because omosofo na ono ogina ho no ono woni mu de wa kire mo de woni mu ari se mumfa ayi ni mesi wo mumfa sika ni megum mumfa kwa megum woni ma se wo gisika de woni ma se wo gisika wo wi a wanka se wo busue ni mu no wasa papa mu wo yiri ye beifo e na wo ma me ye beifo e na wo ene kura de se wo do baba e kwa asori ni bi na se osofo ne ka se wo pe no na akwara ne ka se wo mpe sofo no a no waka kire ma me ne se oba ni ye beifo no waka kire ma me ne se oba no ye beifo enu anu no wotan last month ekure friend pen asen for so side ho no mo asen for ekuro no e ba ako akola owo 17 years osofu bi ebo ni beye akola ne ye beifo wa kan ne
maame nti ase wo se maame menye beifo na awerehosam kura wo asem awerehosam mienu e wo asem nkai first one osofo no ama omo bo akola no naked wo outside enti penfo ti mo hunu ye ahemfo mo hunu sa de we se oba wontini bo oba naked sa omo di enso asra akola no hunam nyina akola 17 years a nenufu abubo ne yede nso asra akola no nyina aboni naked ama kromafo nyina di akola we yachi akola yi su se wonye beifo asofo no so we beifo ni nyina chi no enkonkoda na ka akola yi ko school a ne ho be da to no okodu school mu hono ma beifo na akwatena ne nche no kwatena school fo nyina yinama ni na fufu nyina yinama enti no awose ne wofa ebe fa ne fi kuro no so o se asen kuro no eso enti obefa ne ko ne nche ekuro fufuro so ahoso the same thing no mo de saka se we say beifo atoa no akolai hu de wonye akolai edi nkotodwe akọ obi hono mo kwaka kire ne se kopa bi ma me a chew se menye beifo na menye beifo kura onfa me saa menye beifo ma me so won pani ba no kura ani mahwe won pani ba no ani mahwe akola yare koda hospital bo doctors ya mane se mo mfra me mame me tine voice kura me hu be so me mame se me ma beifo nche me ma beifo nche because osofo na ka kire me say ne ba ne ye beifo ama akola di mu kakran ma akola yi je school no e wo ne fo fa ne nche e na no fa sa de a e na odo no ba kwa koto adwuma mu enti na osua adepam na say tire ye emu baako e ho so a ne sa de akoto an wo ho enye ne master no e na ka so omunya asasam no mo ka kira kwala no a eno kura no ni wantimi afede na akwala no ontimi bio na eniema na woso no aye dudu ama no afede no ontimi 17 to 22 years na akwala no hwe no nkwa akwala no nya 22 years no oje adwuma no na otonton niema no eho so a yesan de aso ano ho na akwala de ye ne yakura ne se obo ne mama menye beifo wonim dakro pe ena akwala no koto aduru ena onum ye owu na wo hu akwala na tuntum fe akwala no fe papa ne mu odu akwala fe abaya osofo ne kuna to atwene maame no so kuna ato atwene because of beye na yemisa me no mi anu nyina yemisa ya ho se beye eye nipa anase eye spirit eye honhom anase eye nipa na se eye honhom dia na sakura ne ye beifo a sisi akura no wawu o honhom ne tu ye no ehene fa nebeko se ye no kura sakura ne ye beifo a honhom ne tu ye no ehene fa nebeko enye maame no afie de besa akọ entina de omo yi akola wu ye eso mfa so pa ene de ehe do omo yi akola wu ye eso mfa so pa ene de ehe akola 22 years wa mede de wasase so wa hwere ne kwa because of osofu bia no oye beifo na Ghana for muso be yesa Ghana for muso be ye mu na mo ka say ahohom ni nyina de so ketekete ani beifo na ne akese ne ba eno so bo be ye den hohom akese no e ba eno so bo be ye den beifo po na muso ye beifo e na muso ye mi nua no mo mra Church of Christ wate mra sa mo ba na se ye bomasu a na se wo ye beifo a
Nyankopon honhom no ebedi beyi no so enti beyi no obedwane Jesus Christ obi no ho bobo so ye beyifo this ebia woni ye bia obeye and ebia woni obi ku a osofo bie no hono ma wa bie na no aka che obi se obi ye beyifo anasa so be bie no hono ma wa ka che obi so obi ye beyifo this ebia mo ku wa bontene de na mo wo keka masemo de a na se bia ma ba sorry na osofo bi anasa asoro ba bi ebe bie na no aka che o se we ye beyifo enti ye tutu ni beye ma no menim na menyi ni se bi susu besi menyi ni se ebi susu besi na se amu minu ya no mo buma ye fa ye ho emo ye hu a ho no ono no wo dan kwa e de ma ye nyina enipa bebrewu e wa sofo ensa no enipa bebrewu e wa bayisem obi kura wo ho no ma wo ton aduane yetimi boni beyie ama aduane a oton no etimi boneka omu do bonsam ye enso ni bakọ no onye beyifo enso sa wo de fe ni beyie enye firi obia no ba se pe Ghana ene edi na yo anyway eda wonyankopon ase ewo enne nasam kakra ode abrayen ewrade ya adoma eda foforo ye besa atoa so me domo nyina ano se mu nyina so mo dome ene nti ena maba lai so I love you guys, bye bye.